प्रोग्राम टाइम लाइन सां गॾु आऊं आहियां असद मुमताज़। नाज़रीन, वफ़ाक़ी काबीना इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी इरसा जे इदारे में वफ़ाक़ सिंध ऐं पंजाब जे मेंबरनि खे नाहिल ऐं उमिरि खां वॾो करार ॾींदे उन्हनि खे हटाइण जी मंज़ूरी ॾेई छॾी आहे। ॿिए तरफ़ टेलीमेंट्री सिस्टम पिणु मुतारिफ़ कराइण जी तयारी कई पई वञे। हिकु तरफ़ इंडस रिवर ते डैम ठाहिण जूं तयारियूं पियूं कनि, ॿिए तरफ़ इरसा जहिड़े इदारे में एॾी वॾी तब्दीली कई पई वञे। हाणे सवालु इहो आहे त छा वफ़ाक़ी काबीना जो इहो अख़्तियार आहे त इरसा में इन तरह जी तब्दीली कई वञे, या इहो अख़्तियार कंहिं ॿिए इदारे जो आहे पर वफ़ाक़ी काबीना इन तरह जा फ़ैसिला करे पई। इन मौज़ू ते प्रोग्राम में ॻाल्हाईंदासीं। हिन वक़्तु असां सां गॾु प्रोग्राम में शामिल आहिनि अॻूणा सेक्रेटरी जनाब फज़लुल्लाह कुरैशी साहब ऐं सीनियर सहाफ़ी ऐं तर्जुमेकार जनाब MB सुमरो साहब। फज़लुल्लाह कुरैशी साहब, अस्सलामु अलैकुम। अच्छा फज़लुल्लाह साईं, अगरि हितां ई प्रोग्राम जी शुरूआत कजे त इहो वफ़ाक़ी काबीना जेको फ़ैसिलो कयो आहे, अवां सम्झो था त इहो वफ़ाक़ी काबीना जो अख़्तियार आहे? वफ़ाक़ी काबीना जो अख़्तियार आहे कोन, छाकाणि इरसा जे मुतालिक़ इरसा जा फ़ैसिला पहिरीं ॻाल्हि त इरसा एक्ट में थींदा आहिनि। सही। इरसा एक्ट जे सेक्शन 6 में लिखियल जी मेंबरशिप जो हिकिड़ो प्रोसीजर आहे, मेंबर कढण जो या मेंबर रखण जो। त उन मुताबिक़ फेडरल गवर्नमेंट जो को बि रोल कोन्हे उते। अच्छा। सॼो रोल जेको आहे सूबाई हुकूमत जो आहे। उन सूबाई हुकूमत जी नॉमिनेशन थींदी आहे, उन ते मुताबिक़ फेडरल गवर्नमेंट नोटिफाई कंदी। जेकॾहिं फेडरल गवर्नमेंट को उहो मेंबर मंज़ूर कोन्हे त भई वापसि फेडरल गवर्नमेंट मोकिलींदी सूबाई हुकूमत, तव्हांजो हे मेंबर क्वालिफाई कोन थो करे या हिन मेंबर जो हे इशूज़ आहिनि, तंहिंजे करे तव्हां पंहिंजी ॿियो चॉइस ॾियो। हाणे बि जेकॾहिं हुननि खे कंहिं मेंबरनि में तकलीफ़ हुई त उहो बि हिननि खे रुॻो रेफर करणु खपंदो हुयो। ऐं इन जे करे इहो जेको मैटर आहे सो फेडरल गवर्नमेंट हिकु क़िस्म जे हिकिड़ो त इन इरसा एक्ट जी ख़िलाफ़ वर्ज़ी थी आहे। ॿियो त जेको काउंसिल ऑफ कॉमन इंट्रस्ट आहे, इहो सब्जेक्ट जेको पाणीअ सां रिलेटेड जेके इशूज़ आहिनि से काउंसिल ऑफ कॉमन इंट्रस्ट में, छाकाणि जेको आर्टिकल 154 आहे उहो जेको क्लियर चए थो त काउंसिल माना काउंसिल मीन्स काउंसिल ऑफ कॉमन इंट्रस्ट शैल फॉर्मुलेट रेगुलेट पॉलिसीज इन रिलेशन टू द मैटर्स इन पार्ट 2 ऑफ द फेडरल लिस्ट and shall exercise supervision control or related institutions. Institution माना त वाटर जेको आहे सो पार्ट 2 जेका लेजिस्लेटिव लिस्ट आहे उन में पहिरियों नंबर आइटम वाटर आहे जेको रिलेटेड आहे काउंसिल ऑफ कॉमन इंट्रस्ट जे। ऐं आर्टिकल 154(1) जे मुताबिक़ इन सां जेके बि मुतलिक़ इदारा आहिनि, माना पाणी ऐं उन सां मुतलिक़ इदारा एक्सरसाइज सुपरविजन एंड कंट्रोल ओवर रिलेटेड इंस्टीट्यूशंस, उहे सभु काउंसिल ऑफ कॉमन इंट्रस्ट जे अचनि था पिया। अगरि कोई बि डिफरेंस हो, मिसाल तौर जेका टेलीमेट्री जी स्टडी जेका न पई थी सघे ऐं काउंसिल जे जेकॾहिं इख़्तिलाफ़ हो सूबनि जे विच में या इरसा ऐं मिनिस्ट्री जे विच में, त इहो केस वरी अचणु घुरिजे हा, हुकूमत खणी अचे हा काउंसिल ऑफ कॉमन इंट्रस्ट में त बाबा इरसा जेको आहे सो गड़बड़ थी करे हीउ इदारो जेको आहे सो तव्हांजे दायरे में थो अचे, सो तव्हां इरसा खे सम्झायो या इरसा खे ओवर रूल कयो। इरसा खे ओवर रूल जेको आहे डिसीजन मेकिंग में सिर्फ़ु काउंसिल ऑफ कॉमन इंट्रस्ट करे सघे थी पई। ऐं मेंबरनि जो हक़ बि काउंसिल ऑफ कॉमन मेंबरनि जो हक़ रुॻो सूबनि खे आहे। हिते वरी जेके पॉलिसी मैटर्स आहिनि उहे सभु जेके आहिनि से अचणु घुरिजनि था काउंसिल ऑफ कॉमन इंट्रस्ट में, उहो उन मुताबिक़ उहा फ़ैसिलो करे सघे थी। हिते ॿिन्ही इदारनि जे जेके उन्हनि खे ओरांगियो वियो आहे, जेके उन जूं जेके हुदूद आहिनि, ऐं फेडरल गवर्नमेंट इज़ ओवर डूइंग ऐं इट इज़ टू माई एक्सटेंट इट इज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड इरेगुलर। अच्छा साईं MB सुमरे साहब खां बि ॼाण हासिलु कंदासीं त MB हाणे CCI जो इजलास हूअं आइनी हवाले सां त 100 ॾींहंनि में थियणु घुरिजे। CCI जो इजलास सालनि ताईं नथो थिए। ॿिए तरफ़ क़ौमी असेंबली में जेका आइन साज़ थियणु घुरिजे उते बि न पई थिए, सदारती आर्डीनेंस ज़रिए मुल्क हलाए थो वञे। त पोइ तव्हां कीअं था सम्झो त हीअ को CCI जो फ़ैसिलो आहे, CCI जो इजलास नथो थिए त ॿिया कहिड़ा फोरम आहिनि जिते हीअ जेको आहे इहो केस विढ़ी सघिजे थो? आइन तहत त 90 ॾींहंनि में CCI जो हिकिड़ो इजलास थियणु ज़रूरी आहे। घटि में घटि हिकिड़ो इजलास जी ॻाल्हि कई वई आहे आइन में, पर साल गुज़री थो वञे, उहो CCI जो हिन दौर में बि इजलास नथो थिए। मुस्लिम लीग नून जे दौर में बि साॻी सूरत हाल हुई। हाणे ही असुल में जेको कल्ह डिसीशन थियो आहे बुनियादी तौर ते इहो सब्जेक्ट ई CCI जो हुयो। ऐं इवन जेको परवेज़ मुशर्रफ जे दौर में टेलीमेट्री सिस्टम लॻो ऐं उहो नाकाम वियो, उन जी जांच जो जेको फ़ैसिलो काबीना कल्ह कयो आहे उहो बि हक़ीक़त में फ़ैसिलो CCI खे करणु खपंदो, पर न कयो अथऊं। त CCI जे फ़ैसिलनि अगरि अक्सरियत राय सां अगरि कंहिं फ़ैसिले ते इतफ़ाक़ नथो थिए त CCI जो फ़ैसिलो खां पोइ वरी जॉइंट पार्लियामेंट में वञी सघिजे थो। उन खां सवाइ पंहिंजो
सुप्रीम कोर्ट जो फोरम आहे, पर बुनियादी तौर ते ही जेको फ़ैसिलो कयो वियो आहे इहो CCI में थियणु खपंदो हुयो। हाणे जेको कल्ह जेको फ़ैसिलो थियो आहे, माना छो त इहो कुझु महीननि खां पाणी वज़ारत ऐं इरसा विच में जंग हली पए ऐं उहा उन जंग में पाणी वज़ारत खे कामयाबी थी आहे ऐं इरसा नाकाम थी आहे। इरसा जे मैंडेट में पहिरियां ई वापडा समेत पाणी वज़ारत मुदाख़लत कंदी रही आहे, त इरसा इन करे दुरुस्त माना में जेको जीअं अफेक्टिव इदारो थियणु खपंदो हुयो उहो न थी सघियो आहे इरसा। हालांकि इरसा ख़ुदि मुख़्तियार इदारो आहे, पर ही जेको कल्ह डिसीशन थियो आहे उन मां मैसेज इहो वञे थो त जेको पाणी बिजली वज़ारत जो सेक्रेटरी आहे ऐं जेको जॉइंट सेक्रेटरी आहे उहो हिन ख़ुदि मुख़्तियार इदारो जेको चइनी सूबनि में पाणी विर्छ करण जे लाइ जो ज़िम्मेदार आहे ऐं हिकिड़ो तमामु वॾो कमु उनखे ॾिनो वियो आहे, उन इदारे सॼे इदारे खां हिकिड़े वज़ारत जो सेक्रेटरी ऐं जॉइंट सेक्रेटरी वधीक ताक़तवर आहे। त हाणे ज़ाहिरी आहे त जॾहिं हिकु वज़ारत जो सेक्रेटरी ऐं जॉइंट सेक्रेटरी वधीक ताक़तवर हूंदा ऐं हिकिड़े इदारे जी हैसियत उन्हनि खां घटि हूंदी, त ज़ाहिरी आहे त इन इदारे जे ईंदड़ वक़्त में फ़ैसिलनि ते असर अंदाज़ थींदो। ईंदड़ जेके मेंबर ईंदा या जेके मौजूदु मेंबर हूंदा उहे वज़ारत जी मंशा ऐं मर्ज़ी खां हटी करे कमु करण खां पहिरियां 1000 भेरा सोचींदा। ही मामिलो बि ईअं हुयो त वज़ारत चाहियो पए त ही ठीको जेको आहे उहो नेस्पाक खे मिले, छो त हिकिड़ो जेको जॉइंट सेक्रेटरी साहब आहे उहो पंहिंजो हिन जो नेस्पाक जो मुलाज़िम आहे, उन जो जेको इरसा में पंजाब जो मेंबर आहे राहु इरशाद, उन वज़ीर आज़म खे ख़त लिखियो लिखत में उन में चयो आहे त जेको मेहर अली शाह साहब आहे उहो असुल में नेस्पाक जो मुलाज़िम आहे, उहो चाहे थो त इहो ठीको जेको कंसल्टेंसी जो आहे टेलीमेट्री सिस्टम जो उहो नेस्पाक खे मिले। पर एमबी असां टेलीमेट्री सिस्टम ते अचूं था। हिकु दफ़ो ॿीहर असां साईं फज़लुल्लाह कुरैशी साहब ॾे वेंदासीं। फज़लुल्लाह कुरैशी साहब, तव्हां सम्झो था त या कम अज़ कम मूंखे बि ॼाण हुजणु घुरिजे ऐं असांजा नाज़रीन बि ॼाणण जी कोशिशि कंदा त इरसा में को उमिरि जो तक़ाज़ो रखियलु आहे त मेंबर जी उमिरि केतिरी हुजणु घुरिजे, ऐं हिन वक़्तु तव्हां टाइमिंग कीअं था ॾिसो वफ़ाक़ी काबीना जे इन फ़ैसिले जी? मेंबर जो क्वालिफिकेशन, मेंबर जो एक्सपीरियंस, मेंबरनि जो टेन्योर उहो बाक़ाइदे डिस्क्राइब थियल आहे। रोटेशन ते मेंबर थींदा आहिनि, सूबे जी नॉमिनेशन थींदी आहे, हर सूबे जो हिकिड़ो मेंबर थींदो आहे। पोइ हिकिड़ो जेको प्रोसीजर आहे उन मुताबिक़ हर सूबे जा मेंबर ईंदा रहंदा आहिनि। उन में कोई कोन्हे। इसरा एक्ट इन मामले में बिल्कुलु क्लियर आहे। बाक़ी जेतिरे क़दुरु टाइमिंग जी ॻाल्हि आहे त टाइमिंग त ॾिसो इहो जेको प्रोजेक्ट जेको इहो ओवर ड्यू हुयो। साईं फज़लुल्लाह कुरैशी साहब, हिकिड़ी वज़ाहत थियणु घुरिजे त उमिरि जो तक़ाज़ा उते आहे त उमिरि केतिरी हुजणु घुरिजे मेंबर जी? न, उमिरि जो उते हिन वक़्तु कोन्हे, पर हाणे हे नओं जेको चवनि था उन में उमिरि जो 65 साल रखनि था उमिरि। हींअर ताईं मां अपडेट कयां तव्हांखे हिन में। एमबी कुझु एमबी तव्हां ॻाल्हाइणु चाहियो था? जी, हिन वक़्त ताईं हिननि मेंबरनि ते जिन मेंबरनि जी उमिरि ते एतिराज़ वारियो वियो आहे ऐं चयो वियो आहे त इहे 68 साल जी उमिरि जा आहिनि, पर इरसा में इन खां पहिरियां 4 मेंबर अहिड़ा रहिया आहिनि जिन जी 70, 75 ऐं 80 साल उमिरि रही आहे। 4 मेंबर उहे अॼु पंहिंजी अख़बार में मूं नाला बि छपिया आहिनि। त हाणे इरसा एक्ट में इहा तरमीम कई अथऊं तजवीज़, छो त हाणे जेको सिंध ऐं पंजाब जो, सिंध जो मज़हर अली शाह साहब आहे ऐं पंजाब जो जेको मेंबर आहे राहु इरशाद साहब, उहे 3 भेरा मुसलसिल मेंबर रहिया आहिनि। मतिलबु 3 साल जो टेन्यूअर आहे त उहे 9 सालनि खां उहे मेंबर आहिनि। त हाणे उहो जेका तरमीम मंज़ूर कई अथऊं उन में चयो अथऊं त हिकिड़ी मुदत जे लाइ ही मेंबर मुक़ररु थिए। अगरि उन मेंबर खे अगरि तोसी मिले त उहा तोसी मुदत मुकमल थियण खां पोइ सिर्फ़ु 1 साल जी मिलणु खपे, या पोइ 65 साल जी उमिरि जो जेको थी वञे उहो माण्हू मेंबर न रहे। हाणे इहा जेका तरमीम कल्ह कैबिनेट मंज़ूर कई आहे, इवन अगेन इहा तरमीम कैबिनेट खे मंज़ूर न करणु खपे, इहा CCI में मंज़ूर थियणु खपे। ठीक है, इहा का तरमीम जेका कई आहे कैबिनेट, इहो हुन जो अख़्तियारी कोन्हे, इहो CCI आहे। हिकु दफ़ो ॿीहर फज़ल साहब वटि वेंदासीं। फज़लुल्लाह कुरैशी साहब, मुंहिंजो सुवालु इहो हुयो त टाइमिंग कीअं था ॾिसो तव्हां? टाइमिंग जो कुझु
कुझु नथो चई सघे। टाइमिंग हाणे इहे फ़ैसिला गवर्नमेंट जा कहिड़े वक़्तु बि करे सघे थी पई। टाइमिंग इशू इहो हुयो त टेलीमेट्री जी स्टडी जेका आहे त टेलीमेट्री जी अवार्ड करणी हुई। वर्ल्ड बैंक जो लोन हो उहो एक्सपायर पियो थिए। वर्ल्ड बैंक फ़िलहाल उहो लोन विदहेल्ड करे छॾियो आहे, तंहिंजे करे इन ते फ़ैसिलो करिणो हुयो। फ़ैसिलो कयूं त फ़ैसिले में पोइ वेस्टेड इंट्रस्ट अची विया। जीअं पंहिंजो AB चयो त भई उहो जेको जॉइंट सेक्रेटरी आहे जेको मिनिस्ट्री जो उहो नेस्पाक जो मुलाज़िम आहे, उन चयो त नेस्पाक खे ठीको वञे। वर्ल्ड बैंक नेस्पाक खे ठीके ॾियण कोई ठीको न पे ॾियणु चाहियो। वर्ल्ड बैंक चयो त भई उहो बिडिंग थींदी, जेका वर्ल्ड बिडिंग थींदी आहे उन में जेको MMP आयो, MMP खे हुन न पे ॾियण, इन करे क्लैश ऑफ इंट्रस्ट थियो। इन केस खे डिस्पोजल करिणो हुयो, तंहिंजे करे आयो। सवाल आहे त इन सॼे किसे में पंहिंजा औरांग आहिनि। जीअं मूं तव्हांखे सवेर ॿुधायो त छाकाणि जो जेके CCI जा जेके ॿिया आर्टिकल्स आहिनि से बि जेके आहिनि से फेडरल गवर्नमेंट हिन वक़्तु उन ते इम्प्लीमेंट न पई करे। छाकाणि ॿिया आर्टिकल जेको आर्टिकल 154(2) जेको चए थो त काउंसिल शैल बी कॉन्स्टिट्यूटेड विदिन 30 days। अच्छा, काउंसिल शैल हैव अ परमानेंट सेक्रेटरी एंड शैल मीट वंस इन 90 days। इन ते अमल कोन पियो थिए, अञा ताईं काउंसिल जी परमानेंट सेक्रेटरी कोन्हे ऐं जेको 90 days में मीट कोन थी करे पई। अच्छा कुरैशी साहब, हाणे सिंध जो इन फ़ैसिले सां सिंध जो नुक़सानु कहिड़ो थींदो ऐं उन जो स्टैंड कहिड़ो हुजणु घुरिजे? न, स्टैंड जेको सिंध वरितो आहे त इहो जेको आहे सो ठीको जेको आहे सो जेका इंक्वायरी करे थर्ड पार्टी इन जो फ़ैसिलो करे। सिंध गवर्नमेंट इहो करे। सिंध गवर्नमेंट जेको आहे जेकॾहिं मज़हर साहिब जो टाइम पूरो थो थिए अगस्त में, सिंध गवर्नमेंट पंहिंजो को मेंबर मोकिले ऐं हीअ जेके बि फ़ैसिला कैबिनेट जा थिया आहिनि उनखे सिंध गवर्नमेंट स्टेट अवे जेको आहे सो निगेट करे ऐं चैलेंज करे उन्हनि खे पंहिंजे फेडरल गवर्नमेंट जे डिसीजन खे या सुप्रीम कोर्ट में या काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट जो कन्वीन कराए इजलास ऐं उन में जेको आहे इशू खे सॉर्ट आउट कनि। अच्छा, ऐं बि तव्हां ॿुधायो त जेको मेंबर आहे इरसाबे सिंध जो उनजी माज़ी में कारकर्दगी कीअं रही आहे? छाकाणि त सॼी सिंध मां हिकिड़ो मेंबर थो वञे जेको इरसाबे सिंध जो केस थो विढ़े ऐं उनजी कारकर्दगी कीअं रही आहे ऐं माज़ी में सिंध जो केस कीअं रहियो आहे पाणी जे हवाले सां? जी, हाणे मां पहिरियां त इहो तव्हांखे ॿुधायां त ही हर सूबे जो हिकिड़ो ई मेंबर हूंदो आहे ऐं सिंध जो बि हिकिड़ो ई मेंबर आहे। त हाणे हिन मज़हर साहब जी अगस्त में पंहिंजो मुदत पूरी थी रही आहे त सिंध हुकूमत खे मां दरख़्वास्त कंदुसि त हींअर ई हिकिड़ो पैनल ठाहिनि जंहिंजा नालनि ते तजवीज़ कनि, छो त ही नामज़दगी अहिड़ी नामज़दगी आहे जंहिं ते पूरे सिंध जे मुफ़ादनि जो दारो मदार आहे। छो त सिंध जी हींअर बि जेका इकानमी आहे उहा घणे क़दुरु उहा ज़रई इकानमी आहे। त अगरि असांखे पाणी जी डिस्ट्रीब्यूशन में सही हिसो न मिली सघंदो त पोइ असांजी माशी तौर ते जेका सघ आहे उहा ख़राबु थींदी जेका हींअर ताईं रही आहे असांजी। त हींअर जेको ही मज़हर साहब आहे त उन्हनि जी कारकर्दगी मां तव्हां इन मां अंदाज़ो करे सघो था त पार्लियामेंट जे कमेटियुनि जो रिकॉर्ड गवाह आहे त नवाब यूसुफ साहब, ससुई पलीजो साहब आहे या मौलाबख्श चांडियो साहब, खोड़ मेंबर अहिड़ा आहिनि जेके पीपुल्स पार्टी जा मेंबर आहिनि। उहे हिन मेंबर ते इजलासनि दौरान सख़्तु नाराज़गी जो इज़हार कंदा रहिया आहिनि त तव्हांजी कारकर्दगी बहितर न आहे, उहे सही तयारी करे नथा अचनि। छो त ही इरसा में छा आहे त दलील सां तव्हांखे पंहिंजो केस मंझराइणो आहे। ऐं हिकु त इरसा जी हिकिड़ी पुराणी जेका रवायत आहे त पैरा 2 ते थिए या पैरा 4 ते थिए, उहो हिकिड़ो असांखे अहिड़ो ॻिचीअ में पियल आहे त हाणे उहो बि असां मौक़ियो विञायोसीं। अटार्नी जनरल जॾहिं CCI में रिपोर्ट ॾिनी त असांजे सिंध जे वॾे वज़ीर खे चवणु खपंदो हो त इन ते इम्प्लीमेंट करायो। वरी सिंध जो वॾी वज़ीर उन ते कमेटी ठाराए ऐं माना हलियो आयो। त हाणे मसइलो आहे त उहो पैरा 2 ऐं पैरा 4 वारो मसइलो अञा ताईं हल नथो थिए। हाणे मुख़्तलिफ़ टैक्टिक्स सां हिकिड़ी पंहिंजी मर्ज़ीअ जा पाणी जी तक़सीम थिए थी, छो त अक्सरियत राय सां फ़ैसिलो थिए थो। पोइ हाणे 3 सूबा हिकिड़े तरफ़ थी था वञनि, छो त हाणे सिंध हुकूमत जी इहा बि नाअहली आहे त बलोचिस्तान जंहिंखे पाणी जी डिस्ट्रीब्यूशन असां वटां मिले थी पई, बलोचिस्तान जा एतिराज़ जाइज़ आहिनि या ग़लति आहिनि, पर उहो उन सां बलोचिस्तान सां मामला सेटल सिंध हुकूमत खे करणु खपनि। पर सिंध हुकूमत उन्हनि सां मामला सेटल नथी करे त बलोचिस्तान पाणी चोरी ऐं पाणी खोट जी शिकायत खणी इरसा में ऐं वफ़ाक़ी हुकूमत में अचे थो। त नतीजे छा आहे त बलोचिस्तान जो मेंबर बि पंजाब जे मेंबर जी साइड खणे थो,
ख़ैबर पख्तूनख्वा जे मेंबर खे पाणी खोट में हिसो ई कोन था कराइनि त इन बुनियाद ते उहो बि ओॾे ई थो हलियो वञे त 3 मेंबर हिकिड़ी साइड ते हलिया वञनि था ऐं पंहिंजो हिकिड़ो मेंबर हिकिड़ी साइड ते वञे थो त अक्सरियत राय सां जेको फ़ैसिलो करणु चाहिनि था उहो थी थो वञे। हाणे त माना हूअं रूरल सिंध मां वफ़ाक़ जो नुमाइंदो मुक़ररु थियणु खपंदो हुयो, पर 3 महीना पहिरियां उहो रूरल सिंध जे बजाए वफ़ाक़ हितां इस्लामाबाद जो माण्हू मुक़ररु कयो। पीपुल्स पार्टी उन ते बि को ग़ौर न कयो। हालांकि पीपुल्स पार्टीअ खे ग़ौर करणु खपंदो हुयो, इन ते एहतजाज करणु खपंदो। ही अहिड़ो माना पाणी जे मामले खे गैर संजीदगा वठण जहिड़ो मामलो न आहे, ही इंतहाई संजीदा ऐं हसास क़िस्म जो मसइलो आहे। रुगो दाह करे छॾणु त पाणी असांखे नथो मिले त माना दाह करे माना ज़िम्मेदारी सिंध हुकूमत जी कमु नथी थी वञे। सही नमूने सां जोॻो हक़ वठणु सिंध हुकूमत जी ज़िम्मेदारी आहे। माण्हुनि उन्हनि खे वोट इन करे ॾिनो आहे त सिंध जा जाइज़ हक़ उन्हनि खां वफ़ाक़ खां वठे, पर ही रुगो बयानु ॾेई पंहिंजी जान आजी कराए था छॾनि उन मामले ते। हिन वक़्त बि मां उन्हनि खे वरी बि रिक्वेस्ट कंदुसि त हिन सिंध जे मेंबर जी जेका मुदत पूरी थिए थी त नेक्स्ट जेको बि मेंबर आणनि उन जी तयारी हुजणु घुरिजे। पाणी जे हवाले सां माहिर माण्हू पाणी जे हवाले सां न सिर्फ़ु माहिर हुजे बल्कि उनजी तयारी बि शानदार हुजणु घुरिजे। हिकु त वीर कुरैशी साहब वटि हलूं था। कुरैशी साहब, हिते इन तरह जूं ख़बरूं बि हलनि पियूं त इरसा खे जेको आहे उहो वापडा में ज़म करण जी बि कोशिशि थिए पई। अवां सम्झो था त आइन में इन तरह जी गुंजाइश आहे ऐं हालतूं असांखे इन तरह जी इजाज़त ॾींदियूं त इरसा जहिड़े इदारे खे वापडा में ज़म कयो वञे? न, अहिड़ो त कोई इरादो कोन्हे, किथे बि इन जो इज़हार कोन थियो आहे, छाकाणि जो हिकिड़ो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट हिन खे पास करिणो पवंदो ऐं वापदा जो पंहिंजो हिकिड़ो वापदा एक्ट में वापदा जूं पंहिंजूं जवाबदारियूं आहिनि। वापदा में हज़म नथो थी सघे छाकाणि वापदा जो एक्ट आहे उन में पाणी जी डिस्ट्रीब्यूशन वापदा जो कमु न आहे। वापदा जो कमु आहे जेको डैम्स ठाहिण ऐं हाइडल बिजली पैदा करणु। ॿियो वापदा जो हाणे कोई रोल कोन रहियो आहे, तंहिंजे करे वापदा जो हिन सां कोई वास्तो कोन्हे। बाक़ी हा, इरसा एक्ट आहे, एक्ट में तरमीमूं जेकॾहिं कंदा बि त पहिरियों उहो काउंसिल ऑफ कॉमन इंट्रस्ट क्लियर कंदी, पोइ उहो पार्लियामेंट में वेंदी। जेके बि हिननि इरादा ॾेखारिया आहिनि फेडरल कैबिनेट, इहे जेके आहिनि से पहिरियों काउंसिल ऑफ कॉमन इंट्रस्ट में क्लियर थींदा, उन खां पोइ जेका आहे सो उन ते इनएक्टमेंट थींदी, जंहिंमें उमिरि जो बि उमिरि जी ॻाल्हि, टेन्यूअर जी ॻाल्हि, इहे सभु ॻाल्हियूं जेके आहिनि से रुगो कैबिनेट जे फ़ैसिले सां अमल में कोन ईंदियूं ऐं उन खे जेको आहे सो थी सघे थो माण्हू चैलेंज बि कनि या गवर्नमेंट चैलेंज करे। पर ॻाल्हि जेके एमपी साहिबु चयो त सिंध गवर्नमेंट खे प्रोएक्टिव रोल अदा करणु घुरिजे ऐं जेको मेंबर मुक़ररु कनि। सिंध गवर्नमेंट मूं ॿुधो आहे नॉमिनेशन मोकिले छॾियूं आहिनि रिप्लेसमेंट मज़हर साहिब जी जॻह ते। अहिड़ा माण्हू आया आहिनि उहा असांखे ख़बर न आहे, पर माण्हू अहिड़ा हुजनि जेके मुंहुं ॾेई सघनि ऐं टेक्निकली उहे साउंड हुजनि। छाकाणि इन मामले में जेको तव्हांजो टेक्निकल ॻाल्हि हूंदी उन में तव्हांजे उनखे कोई रिजेक्ट या रिफ्यूज़ न करे सघंदो। उन लाइ तव्हांखे पंहिंजी प्रॉपर डेटा हुजे, प्रॉपर हिस्ट्री हुजे ऐं सॼो ॻाल्हि जी तयारी हुअणु घुरिजे। जेकर थोरी घणी हुनखे लीगलिटी जी बि ख़बर हुअणु घुरिजे त जीअं उहो पंहिंजो मामिलो इरसा में पेश करे सघे। इन खां पोइ जेकॾहिं इरसा में का ॻाल्हि नथी थिए असांजे फ़ाइदे जी त पोइ वरी सिंध गवर्नमेंट हुनखे CCI में खणी वञे ऐं इन ॻाल्हि खे इहो ज़िंदगी मौत जो मामिलो आहे, सिंध जे मुआशियत जो मामिलो आहे। इन खे सिंध गवर्नमेंट वन टाइम हिकिड़ो फुल टाइम एजेंडा रखे ऐं इन खे फुल टाइम सब्जेक्ट रखी इन खे ट्रीट करे, इन खे ईअं कैजुअली ट्रीट न करे जीअं हिन महिल ताईं ट्रीट कयो हुयो। वॾी महिरबानी फज़लुल्लाह कुरैशी साहब। पाणी जो मामिलो सिंध जी ज़िंदगी मौत जो मामिलो आहे ऐं सिंध हुकूमत खे तयारी बि उन तरह करणु घुरिजे। अवां ॿिन्ही मेंबरनि जी वॾी महिरबानी। अॼु सिंध असेंबली जो इजलास मुलतवी थियण खां पोइ अपोज़िशन पार्टियुनि अपोज़िशन असेंबली क़ाइमु करे वरिती, जंहिंमें मुख़्तलिफ़ अपोज़िशन लीडर्स उन्हनि खे ख़िताबु कयो। गुज़िरियल ॾींहुं अपोज़िशन अॻवान फिरदौस शमीम नक़वी सिंध में गवर्नर राज ऐं मालियाती एमरजेंसी लागू करण जो मुतालबो कयो हो, जंहिंखे संदसी पार्टी जे अॻवाननि उनजी मुखालफ़त कई। अॼु असां प्रोग्राम में उन ते ॻाल्हाईंदासूं ऐं हिन वक़्तु असां सां गॾु प्रोग्राम में शरीक गुफ़्तगू आहिनि सिंध में अपोज़िशन अॻवान जनाब फिरदौस शमीम नक़वी साहब। नक़वी साहब अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम। अच्छा नक़वी साहब, क्या बात है कि आपके कल वाले मुतालबे को अपोजिशन से पहले आप ही की पार्टी ने उनको रद्द कर दिया, ना सिर्फ रद्द कर दिया बल्कि ये तक कहा है कि ये तो आइन के बिल्कुल बरखिलाफ है? मेरी पार्टी से किसी ने नहीं किया। आप जरा फवाद चौधरी साहब ने कहा है, लाल माली साहब ने कहा है, इससे पहले शिबली फराज साहब ने स्टेटमेंट दी थी। नहीं, शिबली फराज साहब ने स्टेटमेंट दी है कि फेडरल गवर्नमेंट कंसिडर नहीं कर रही। इसको ना कोई गैर आइनी कह सकता है ना ये गैर आइनी है। मैंने बाकायदा आइन की शिकें बताई हैं। 235 फाइनेंशियल एमरजेंसी के लिए, 149(4) डायरेक्शन देने के लिए,
اور شک نمبر 234 گورنر راج کے لیے. یہ تمام مطالبات آئینی ہیں, میری پارٹی کے ہوں یا کسی اور پارٹی کے ہوں, مطالبات آئینی ہیں. سندھ کے موروثی حالات پہ میری جو پارلیمانی پارٹی ہے وہ میرے ساتھ کھڑی ہے, اور یہ ہمارا مطالبہ ہے وزیر اعظم سے, پاکستان سے, کہ وہ اپنا کلیدی کردار ادا کریں. سندھ کے عوام اس چور حکومت سے تنگ آ چکی ہے جس نے صوبہ سندھ کو برباد کر کے رکھ دیا ہے. میرے سندھ میں رہنے والے بھائیوں بہنوں کو اجاڑ کے رکھ دیا ہے. اساتذہ کو جو رشوت دے کے رکھتی ہو, وہ جہاں تعلیمی معیار گر گیا ہو, جہاں بچوں کو سیکنڈری اسکول کی تعلیم نہ ملتی ہو, جہاں صاف پینے کا پانی نہ ملتا ہو, جہاں بسیں نہ ہوں, جہاں شہر پانی کے لیے بلبلا رہا ہو, جہاں را سیوریج جو ہے سمندروں, دریا اور نہروں میں ڈالی جا رہی ہو, وہ حکومت اس قابل نہیں ہے کہ اس کو اقتدار میں رہنا. اچھا نقوی صاحب, آپ سمجھتے ہیں آپ جو سندھ حکومت پہ الزام لگا رہے ہیں, کیا یہی مسائل دیگر صوبوں میں نہیں ہیں؟ کیا دیگر صوبے جو ہیں وہ مالیاتی حوالے سے اتنے بہتر ہو چکے ہیں؟ میں یہ جانتا ہوں کہ میں جب کے پی اور پنجاب میں جاتا ہوں, اور بلوچستان میں لسبیلا تک گیا ہوں اور کوئٹہ گیا ہوں, مجھے کراچی سے بہتر صفائی نظر آتی ہے, کراچی سے بہتر ٹرانسپورٹ کا نظام نظر آتا ہے, کراچی سے بہتر سڑکیں نظر آتی ہیں, کراچی سے بہتر تعلیمی نظام نظر آتا ہے, ہمارے گورنمنٹ اسکولوں سے بہتر اساتذہ نظر آتے ہیں, اور ہمارے بیسک ہیلتھ یونٹ سے بہتر وہاں کے بیسک ہیلتھ یونٹ نظر آتے ہیں. یہ میں دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں, اگر نہیں یقین آتا تو میرے ساتھ چلیے, میں دکھاؤں گا. اچھا نقوی صاحب, آپ بھلا گورنر راج پہ ہی بضد کیوں ہیں؟ آپ نہیں سمجھتے کہ یہ تمام مسائل جو آپ فرما رہے ہیں, یہ تمام مسائل تو انتظامی معاملات ہیں؟ گورنر راج لاگو ہونے کے بعد آپ نہیں سمجھتے کہ ایک مرتبہ پھر آئینی بحران پیدا ہو جائے گا؟ پہلی چیز, میں دوبارہ آپ کے پروگرام کے توسط سے میں نے پہلی ڈیمانڈ کی ہے فائنینشیل ایمرجنسی آرٹیکل 235, اس کے تحت کرپشن کا خاتمہ کرنا ہے. اس کے بعد میں نے دوسری شق آئین کی کہی ہے آرٹیکل 149(4), جس کے تحت جو احکامات فیڈرل گورنمنٹ یعنی وزیر اعظم دیں, پھر وزیر اعلیٰ کے اوپر لازم و ملزوم ہے کہ وہ وزیر اعظم کے احکامات پر عمل کریں. یہ دو بھی اگر ناکام ہو جائیں, اس کے بعد میں نے کہا ہے پھر گورنر راج لگنا چاہیے. اس سے کہ میں سمجھتا ہوں یہ آخری اقدام ہونا چاہیے. ہم ایک جمہوریت پسند پارٹی ہیں, ہم جمہوریت کو چلانا چاہتے ہیں. آئین پاکستان میں بھٹو کے دیے ہوئے آئین نے یہ سارے پروویژنز دیے تھے کہ وقت ضرورت پاکستان کو مضبوط کرنے کے لیے ان کو استعمال کیا جائے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ وقت آ گیا ہے کہ وفاق کو اب سندھ کے نظام کو سنبھالنا پڑے گا, ورنہ یہ آصف علی زرداری کی حکومت, اس کے چٹے بٹے یہ لوگ جو ہیں, انہی نے علی بابا اور 40 چور جس طرح سے انہی نے 12 سال سے سندھ کو لوٹا ہے, اس کا احتساب بھی ہونا چاہیے اور ان کو سزا. اچھا نقوی صاحب, آپ کے اس مطالبے پہ جو ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ مالیاتی ایمرجنسی نافذ کی جائے, اپوزیشن کی دیگر جماعتیں آپ کے ساتھ ہیں؟ آپ نے ان سے کوئی بات چیت کی ہے؟ آپ نے ان کو؟ جی میرے ساتھ تمام جماعتیں ہیں, اپوزیشن کی جی ڈی اے بھی ساتھ ہے. گورنر راج لاگو کرنے پہ یا مالیاتی ایمرجنسی لاگو کرنے پر؟ مالیاتی ایمرجنسی اور 149(4) پہ. جی ڈی اے ایم کیو ایم آپ کے ساتھ اس بات پہ سہمت ہیں کہ صوبے میں مالیاتی ایمرجنسی نافذ کی جائے؟ جی بالکل. اچھا, لیکن جی ڈی اے کے کل کے حسنین مرزا صاحب جو آپ کی پریس کانفرنس میں شامل تھے, انہوں نے تو کہا تھا کہ یہ میں انڈیویجول بیسس پہ گیا ہوں, میری پارٹی اجلاس کرے گی, اس کے بعد ہی ہم کوئی فیصلہ کریں گے. جو مجھے تو جو حسین مرزا صاحب نے اسٹیٹمنٹ دیا, میں ان کو ایز اے پارلیمانی لیڈر ہی سمجھ کے کہتا ہوں, اور میری باقی بھی ان کے لیڈران سے بات ہوئی ہے, سب اس کے اتفاق ہیں. اچھا نقوی صاحب, ایک مرتبہ پھر ہم چاہتے ہیں کہ اس بات کی وضاحت ہونی چاہیے, کیونکہ یہ معاملہ ایک آئینی حوالے سے بھی بڑا اہم ہے, اور پھر کیونکہ ہم اس وقت حالت جنگ میں ہیں اور پورا ملک حالت جنگ میں ہے, تو مالیاتی ایمرجنسی نافذ کرنے اور گورنر راج نافذ کرنے کے حوالے سے جو آپ کا مطالبہ ہے, اس پہ جی ڈی اے اور ایم کیو ایم آپ کے ساتھ سہمت ہیں؟ جی بالکل. اچھا,
اچھا کل کیونکہ مرتضیٰ وہاب صاحب کی اسٹیٹمنٹ آئی تھی, انہوں نے کہا تھا کہ کیونکہ یہ اپوزیشن کے جو لیڈران ہیں ان کے پاس کوئی اور ٹائم نہیں ہے تو وہ اس طرح کے ایشو بنا رہے ہیں, تو میں وزیر اعلیٰ صاحب کو کہتا ہوں کہ ان کو کوئی ٹائم دیا جائے تاکہ وہ مصروف رہیں. کیا واقعی آپ کے پاس کوئی اور ایجنڈا نہیں ہے اس لیے آپ گورنر راج اور مالیاتی ایمرجنسی کے مطالبے کر رہے ہیں؟ کہ میرے خیال سے مرتضیٰ وہاب صاحب نہ پدی کا شوروا, پتہ نہیں کیا چیز ہیں, وہ تو وہی بتائیں گے. وہ جو بیانات دیتے ہیں نہ ان کو آئین کے آرٹیکل صحیح پتہ ہیں اور نہ ان کو یہ پتہ ہے کہ میں کتنا تعلیم یافتہ ہوں یا کتنا بڑا جاہل ہوں. میں تو ان کو شکر گزار ہوں کہ انہوں نے میری جہالت کی نشاندہی کی اور میں اور کوشاں ہوں کہ اپنا علم کا اضافہ کروں, لیکن وہ مجھے نہیں پتہ کہ وہ کتنے بڑے عالم ہیں. اس کا ثبوت وہ خود دے دیں گے تو میں ان کو عالم اور دانشور سمجھنے لگوں گا. ان کے دوسرے وزیر سعید غنی صاحب جو ہیں, سعید غنی صاحب, وہ جو انہوں نے میرے لیے القابات استعمال کیے ہیں, میں اپنے بریچ آف پریولیجز کے اوپر بھی جا سکتا ہوں. انہوں نے ایک قسم سے گالی دی ہے, مجھے بھی دی ہے اور میری بیوی کو بھی دی ہے, جب انہوں نے مجھے فردوس آپا کہہ کے کہا اور میں 5 بچوں کا باپ ہوں. تو سعید غنی صاحب کے بھی بیانات ایسے ہیں. جب ان کے وزیروں کا اسٹینڈرڈ ایسا ہو تو ان کے وزیروں کے باتوں کا جواب کیا دوں میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے آئین کی روح سے بات کی ہے اور اسی کے روح کے تحت میں سمجھتا ہوں کہ سندھ کے عوام کی فلاح کے لیے اب کوئی اور راستہ نہیں رہا. 12 سال ہم انہیں آزما چکے ہیں. کراچی شہر جس کو 27,000 بسیں چاہیے وہاں 4,000 بسیں نہیں ہیں. 2007 سے ایک قطرہ پانی کا نہیں آیا. جو شہر پورے پاکستان کی 58% ریونیو کلیکٹ کرتا ہو, 30% جنریٹ کرتا ہو, جس کا حصہ پاکستان کی معیشت کے اندر جتنا بڑا ہے اس کے لیے اس کے لحاظ سے جو خرچ کیا جاتا ہے اس شہر کے اندر وہ اتنا ناکافی ہے کہ یہ حکومت اس کی جواب دہ ہے. وہ حکومت جس نے 2007 کے بعد سے پی ایف سی کا ایوارڈ نہیں دیا, وہ ڈیولوشن آف پاور پہ یقین نہیں رکھتی, 18ویں ترمیم کی بات کرتی ہیں لیکن خود کسی بات پر یقین نہیں رکھتی. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ ان کے پاس اب صرف یہ ہے کہ گو مراد گو ہے, اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں. نقوی صاحب آپ نے 18ویں ترمیم کا ذکر کیا. سندھ کے کچھ حلقوں میں اور پیپلز پارٹی کا بھی یہ دعویٰ ہے کہ یہ سب کچھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ سب 18ویں ترمیم کو رول بیک کرنے کے لیے ہے, اور این ایف سی میں جو صوبوں کا شیئر ہے اس کو کم کرنے کی وجہ سے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ صوبوں کا جو این ایف سی میں شیئر ہے وہ اس سے زیادہ ہونا چاہیے لیکن جو ہے اس سے کم نہیں ہونا چاہیے؟ جی میں ایک چیز جانتا ہوں, 18ویں ترمیم 102 آرٹیکلز پہ ہے, 162 ہمیں کسی سارے آرٹیکلز پہ اعتراض نہیں, ہمیں کیا سب آرٹیکلز پہ کوئی اعتراض نہیں, ہمیں چند آرٹیکلز پہ ہے. اس کے اندر 160 بھی ہے. مضبوط پاکستان اس سے مضبوط صوبے ہیں. ہم نے 10 سال سے تجربہ کر کے دیکھ لیا کہ مضبوط صوبے نے کہ کوئی مضبوطی نہیں آئی, عوام کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا, تعلیم کا کوئی معیار بہتر نہیں ہوا, صحت کا معیار بہتر نہیں ہوا, سروس ڈیلیوری بہتر نہیں ہوئی, کیپیسٹی بلڈنگ نہیں ہوئی. یہ صرف میں بات سندھ کی نہیں کر رہا, سندھ میں تو بہت بدتر ہے, باقی صوبوں میں بھی اچھا نہیں ہوا. لیکن اسی لیے ہم سمجھتے ہیں کہ اب ہمیں دوبارہ مضبوط سینٹر چاہیے. ہمیں ایک کمزور سینٹر کے ساتھ مملکت پاکستان, اسلامی مملکت پاکستان کو قائم رکھنا مشکل ہوگا. آپ سمجھتے ہیں کہ صوبے مضبوط ہوں گے جبھی وفاق مضبوط ہوگا؟ جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ دونوں طریقے سے دیکھا جا سکتا ہے. اگر مرکز مضبوط ہوتا ہے تو باقی ملک بھی مضبوط ہے. بیلنس آف پاور ہونا بہت ضروری ہے, ڈیولوشن آف پاور ہونا ضروری ہے, گراس روٹ لیول تک ڈیولو کرنا ضروری ہے. صرف یہ نہیں کہ بیچ میں صوبے میں آ کے پتنگ اٹک جائے اور اس کے ثمرات جو ہیں وہ نیچے عوام تک جب نہیں پہنچتے, تو ایسی حکومتیں ہمیں نہیں چاہیے. بہت شکریہ, بہت شکریہ جناب فردوس شمیم نقوی صاحب. فردوس شمیم نقوی صاحب جو ॻाल्हियूं ॿुधियूं उन्हनि तमामु क्लियर अंदाज़ में चयो त मालियाती एमरजेंसी ऐं गवर्नर राज लागू करण वारे फ़ैसिले ते हिन मुतालबे ते अपोज़िशन जूं जेको ॿियूं पार्टियूं आहिनि उहे असां सां सहमत आहिनि ऐं हिन वक़्तु असां सां गॾु प्रोग्राम में शामिल आहे पीपल्स पार्टी जो अॻवान ऐं सेनेटर जनाब आजिज़ धामरा साहब. धामरा साहब सभ खां पहिरियां त इहो ॿुधायो त अॼु जेको सिंध असेंबली में जेको अपोज़िशन जो इजलास थियो आहे उन में उन्हनि सिंध हुकूमत खां इस्तीफ़ा जो मुतालबो कयो आहे. पहिरियां इन मुतालबे खे कीअं था ॾिसो? ॾिसो था, इजलास जेको आहे उहो ऑफिशियली हो कोन, अनऑफिशियली कंहिं चौराहे ते वेही या असेंबली जी बिल्डिंग में वेही को माण्हू जेकॾहिं इजलास कंदो त उन जी का कानूनी हैसियत कान हुई. इन करे जंहिं शइ कानूनी हैसियत न हुजे
त उहो मुतालबो हिकिड़ो सियासी मुतालबो या उन्हनि जो हिकिड़ी मीडिया में पंहिंजे जियापे जे हवाले सां त ठीकु आहे, ब्रेकिंग न्यूज़ ठाहिणी हुई, उन्हनि जो कमु थी वियो हुयो, बाक़ी उनजी का बि कानूनी हिकिड़ी अफ़ादियत कान्हे इन सॼी शइ जी। ऐं अपोज़िशन आहे, ज़ाहिरी आहे, उन पंहिंजो मुतालबो कयो आहे, उन्हनि मीडिया जे अंदरि पंहिंजी ख़बरूं लॻराइयूं, उहे ख़बरूं लॻियूं ऐं उहे पंहिंजे घर हलिया विया। अच्छा अच्छा, पर हे को गवर्नर राज वारो लागू करण वारो हिकु मुतालबो आहे ऐं मालियाती एमरजेंसी वारो। अॼु त अपोज़िशन फिरदौस शमीम नक़वी जेको अपोज़िशन अॻवान आहे उन त तमामु क्लियर अंदाज़ में चयो आहे असांजे प्रोग्राम में त असां सां MQM ऐं GDA बि इन हवाले सां सहमत आहिनि त असां इहो मुतालबो हिकु कयूं था त सूबे में गवर्नर राज बि लागू कयो वञे ऐं मालियाती एमरजेंसी बि लागू कयो वञे। इन मुतालबे खे कीअं था ॾिसो? ॾिसो था, गवर्नर राज जेको आहे उहो निभाग जो राग आहे, जेको ही ॻाईंदा रहंदा आहिनि PTI वारा, हर दफ़े ॻाईंदा रहंदा आहिनि। इन खां अॻु में बि उन्हनि कोशिशूं कयूं ऐं सिंध ते हमलावरनि जी कोशिशूं कयूं, पर आइन में गुंजाइश कान्हे। इन करे PTI जी त ख़बर इन करे कोन पवंदी आहे त हुनखे कहिड़े अॻवान खे कहिड़ो जवाबु ॾिजे, ऐं असांजे जवाब खां अॻु में विदिन द पार्टी उन्हनि खे जवाबु मिली वेंदो आहे। ख़ासि तौर सिंध जे अंदरि जेका PTI आहे उहा त मतिलबु एॾी हिकिड़ी छुड़वागनि जो टोलो आहे, ऐं हिननि जो जेको इशू आहे उहो सिर्फ़ु इहो इशू आहे त हिननि खे मीडिया जे अंदरि सिर्फ़ु ब्रेकिंग न्यूज़ खपे। हिननि जा मुख़्तलिफ़ माण्हू तयारु थी, हुननि जो ॿियो को कमु कोन हूंदो आहे, न हू आइन पढ़ंदा आहिनि, न कानून पढ़ंदा आहिनि, ऐं खेनि इहा बि ख़बर न हूंदी आहे त हुननि जी जेका ॻाल्हि आहे उहा पॉसिबल आहे या कान्हे, पर हू मीडिया में ज़िंदा रहण जे लाइ जॾहिं हिकिड़े कंहिं अॻवान खे बदकिस्मती सां का ब्रेकिंग न्यूज़ मिली वेंदी आहे त ॿिया अॻवान फौरी तौर ते निकिरी का न का अहिड़ी निभाग जो राग ॻाईंदा आहिनि, जंहिंजे करे हुननि जी कोशिशि हूंदी आहे त हुननि खे मीडिया में जाइ मिले। हाणे जेतिरे तव्हां जंहिं शख़्स जी ॻाल्हि था कयो, आपा फिरदौस ऐं आंटी शमीम जी, त उन जेकॾहिं कंहिं ॿिनि पार्टियुनि खे GDA ऐं MQM खे कोट करे ऐं सहमत वारी ॻाल्हि कई आहे त हाणे उन्हनि पार्टियुनि ते इहा ज़िम्मेवारी आहे थिए थी त हू पंहिंजी पोज़ीशन वाज़े कनि। जेकॾहिं हू बि इन सॼे मामले में गॾु आहिनि त ज़ाहिरी आहे PTI सां गॾु मुतहिदा क़ौमी मूवमेंट ऐं ख़ुदि GDA जेको आहे गैर आइनी मुतालबे सां जेकॾहिं सहमत कनि था त उहो सिंध जे माण्हुनि जे साम्हूं पंहिंजी पोज़ीशन वाज़े कनि। बाक़ी हिन सॼे मुतालबे जी तरदीद हुननि जा पंहिंजा अॻवान काल मीडिया जे अंदरि कंदा आया आहिनि त हीअ गैर संजीदा ॻाल्हि आहे, वक़्त खां अॻे जी ॻाल्हि आहे, ऐं हुननि पाण तरदीद कई आहे सॼे मामले जी। हाणे जिथे हुननि जी सीनियर क़यादत हिननि जे सॼे इन मामले जी पाण मुज़म्मत बि करे ऐं तरदीद कंदी हुजे त पोइ ज़ाहिरी आहे कि गैर आइनी मुतालबे जी न सिर्फ़ु असीं शदीद मुज़म्मत था करियूं, पर हिनखे गैर संजीदा ॻाल्हि था ॾिसूं। ही गैर संजीदा माण्हू आहिनि, हिननि खे आइन जी अलफ़ बे जी ख़बर कान्हे। इन करे ही सिर्फ़ु मीडिया में पाण खे ज़िंदा रखण लाइ, ब्रेकिंग न्यूज़ हासिल करण जे लाइ हिननि अहिड़ी ॻाल्हि कई आहे। अॼु जेकॾहिं आपा फिरदौस ऐं आंटी शमीम खे जेकॾहिं इन ॻाल्हि जे करे मीडिया में का जाइ मिली आहे त सुभाणे ॾिसिजो हिननि जो ॿियो अॻवान धामरा साहब तव्हां चओ था त गवर्नर राज जेको मुतालबो आहे उहो गैर आइनी आहे ऐं गवर्नर राज जेको आहे उहो निभाग जो राज आहे। अवां नथा सम्झो त माज़ी में अवां खां बि इहे ग़लतियूं थियूं आहिनि, अवां इहा ग़लती हाणे तस्लीम कंदो त 2009 में अवां जेका पंजाब में इलेक्टेड हुकूमत खे ख़तमु करे उते जेको गवर्नर राज लागू कयो उहा बि अवां खां ग़लती थी। ॾिसो, ही अरिड़हीं तरमीम खां पोइ इहे घस ई बंदि थी विया आहे। अरिड़हीं तरमीम खां पोइ अहिड़े क़िस्म जी गुंजाइश कान्हे। ऐं अरिड़हीं तरमीम ख़ुदि पॉलिटिकल पार्टीज़ जी दरमियान हिकु अहिड़ी COD हुई जंहिंजे दरमियान इहा मुआहिदा थिया त अहिड़े क़िस्म जूं ग़लतियूं माज़ी में बिल्कुलु थियूं। पर अरिड़हीं तरमीम खां पोइ अहिड़े या त ॾिसो पार्टी लेवल ते का पॉलिसी साम्हूं अचे न। हाणे फिरदौस शमीम जेकॾहिं इहा ॻाल्हि करे ऐं बाक़ी हुनजी सीनियर क़यादत काल्ह हिननि जा टॉक शोज़ में वेठल सभई माण्हू हुन ॻाल्हि जी तरदीद कंदा रहिया। इन करे आउं चवां थो अरिड़हीं तरमीम खां पोइ त ॾाढो ॾुखियो आहे गवर्नर राज लागू करणु, उनजा सभु बंदि थिया आहिनि। पर 2009 में मां चवां थो त 2009 में जेको तव्हां पंजाब में गवर्नर राज लागू कयो, अॼु तव्हां इहा ग़लती पंहिंजी तस्लीम कयो था त इहो वॾो ब्लंडर हो। असद आउं अञा हिकिड़ी ॿी ॻाल्हि थो चवां त पार्टी पॉलिसी साम्हूं अचणु खपे त पार्टी सिंध में गवर्नर राज करणु चाहे थी या नथी अचे, उहो त पार्टी जो चेयरमैन ॻाल्हाए। पर ही जेकॾहिं ॻाल्हाइनि था त हिन जी तरदीद वरी हिननि जा सीनियर अॻवान कनि था। मुंहिंजे चवण जो मक़सदु त ही ख़ुदि हिकु छुड़वाग माण्हुनि जी जेका इशारो थी करे ॻाल्हि त तव्हां सिंध में हिकिड़ी ॻाल्हि करियो ऐं तव्हांजी क़यादत वरी तरदीद करे ऐं अॼु वरी तव्हां डिटाई सां इहा ॻाल्हि कयो त फलां फलां पार्टियूं असांजी हिमायतूं कनि। हाणे अॼु जेकॾहिं हुन इहा ॻाल्हि कई आहे त हुन क्वेश्चन मार्क रखियो आहे ख़ुदि GDA जी क़यादत ऐं क़यादत ते त हू पंहिंजी पोज़ीशन वाज़े करे। असां माज़ी में बिल्कुलु ग़लतियूं कयूं ऐं हुन ग़लतियुनि जे करे ई COD साइन थी। उन्हनि जे करे ई 18th अमेंडमेंट आई त जेकॾहिं पॉलिटिकल पार्टीज़ ईअं पाण सां विढ़ंदियूं त टी धुर खे फ़ाइदो थिए थो। इन करे अरिड़हीं तरमीम में इन्हनि तमामु इक़दामातनि जी नफ़ी कई वई ऐं हुन जा रस्ता रोकिया विया।
त मुंहिंजे चवण जो मक़सदु त ही हिकिड़े फ़र्द जो मुतालबो आहे या पार्टी जो मुतालबो आहे, अञा ताईं इहा ॻाल्हि वाज़िह थियल कान्हे। अच्छा धामरा साहब, हिकिड़ो ॿियो तमामु अहम इशू आहे, उहो आहे इरसा में के सिंध पंजाब ऐं वफ़ाक़ जे मेंबरनि खे वफ़ाक़ी काबीना हटायो आहे। पहिरियां त इहो ॿुधायो त सिंध हुकूमत जो इन हवाले सां कहिड़ो स्टैंड आहे, हाणे तव्हांजो फर्दर कहिड़ो स्टैंड हूंदो? अदा ॾिसो 92 एक्ट मुताबिक़ जेको इरसा एक्ट ठहियो उन में जेका शिक नंबर 6 आहे उन में वाज़े तौर ते इहा ॻाल्हि आहे त न प्राइम मिनिस्टर न वफ़ाक़ी काबीना सिंध जे कंहिं बि मेंबर खे हटाए सघे थो। हू बिल्कुलु इंडिपेंडेंट इदारो आहे, पर ही हुन सां बार बार मश्किरियूं कंदा रहिया आहिनि। इरसा में टेलीमेंट्री सिस्टम में मश्किरी कंदा रहिया आहिनि। हाणे टिनी मेंबरनि खे हटाइण जे लाइ जेका तौसीक़ कई आहे वफ़ाक़ी काबीना सरीहन उहा जेको आहे सो आइन जे तसादुम में थी अचे, बिल्कुलु गैर आइनी ॻाल्हि आहे। हिननि खे मूं पहिरीं चयो त हिननि जी स्टडी थियल कान्हे, हिननि खे ख़बर कोन्हे त आइन चए छा थो, ऐं ही जेके ॻाल्हियूं कनि था इन्हनि में हिननि खे शर्मिंदगी जो मोह ॾिसणो थो पए, ऐं पोइ ही वरी भॼी था वञनि सभिनी ॻाल्हियुनि खां। त इन करे काबीना या प्राइम मिनिस्टर बि अहिड़ो अमल नथो करे सघे। इरसा एक्ट मौजूदु आहे ऐं उन में शिक 6 वाज़े तौर ते इहा ॻाल्हि चए थी सिंध गवर्नमेंट जेको आहे उहा एहतिजाजन ख़त लिखियो आहे त प्राइम मिनिस्टर खे जो पावर कोन्हे ऐं गैर आइनी तौर ते काबीना उनखे तौसीक़ थी ॾियणु चाहे। बाक़ी रही ॻाल्हि त सिंध गवर्नमेंट इन खां वधीक अॻिते क़दम असां मीडिया जे अंदरि इन ते एहतिजाज कयो आहे, असेंबली फोरम ते कंदासूं, ऐं पोइ अञा ताईं को वाज़े फ़ैसिलो कोन्हे, पर आउं सम्झां थो त सिंध गवर्नमेंट अदालत जो दर पिण खड़काए सघे थी। अच्छा, पंजाब ऐं वफ़ाक़ जा मेंबर त अदालत में वञे था, पर इहो मामिलो छाकाणि त CCI जो आहे, तव्हां CCI जे इजलास घुराइण जी घुर छो न पिया कयो? बार बार मुतालबा थींदा रहिया आहिनि। CCI जे इजलास जेको आहे उन में चीफ मिनिस्टर ख़त लिखंदो रहियो आहे ऐं उन में इहा ॻाल्हि वाज़े आहे त जेकॾहिं CCI जो इजलास 3 महीननि जे अंदरि कॉल न थिए त को बि सूबो हुनखे रिक्वेस्ट करण जे लाइ लिखी सघे थो। बार बार लिखियो आहे त CCI जो इजलास जेको आहे CCI में थियणु खपे, ऐं CCI जा फ़ैसिला उहे इंडिविजुअल तौर ते प्राइम मिनिस्टर अकेलो नथो करे सघे, न ई वफ़ाक़ी काबीना करे सघे। सही। आजिज़ धामरा साहब, जेके पाणी जा माहिर आहिनि उहे चवनि था त सिंध जी जेको हाणको मेंबर आहे, सिंध जो हाणको मेंबर, ऐं हूअं बि सिंध जी पाणी जे हवाले सां का ख़ासि हिकमत अमली न आहे। अवां जी 12 सालनि खां हुकूमत आहे, अवां जा ख़ुदि स्टैंडिंग कमेटी में जेके मेंबर आहिनि उहे तनक़ीद कंदा रहिया आहिनि त मेंबर जेको हुते मेंबर आहे उनजी तयारी कोन्हे, इन करे इरसा में जेको सिंध जो केस आहे उहो सही नमूने सां नथो विढ़ी सघे। त अवां छा था सम्झो त हिन हवाले सां अवांखे को वॾो को फोरम जोड़णु घुरिजे, छाकाणि त पाणी सिंध में ज़िंदगी ऐं मौत जो मामिलो आहे, त को वॾो फोरम ठाहिणु घुरिजे जेको पाणी जो केस जेको आहे सिंध जो बहितर नमूने सां विढ़ी सघे। ॾिसो, CCI हिकिड़ो अहिड़ो प्लेटफॉर्म आहे जंहिंमें सभिनी सूबनि जी नुमाइंदगी हूंदी आहे। जेतिरे क़दुरु सिंध जे मेंबर जी हुन में एक्सपर्टी जी ॻाल्हि आहे या हुन में कमु करण जो सुवाल आहे, त पोइ हुनजी जेका वापसी आहे या हुनखे हुतां हटाइण, उहो ख़ुदि गैर आइनी तरीक़े सां त नथो हटाए सघिजे न। सिंध सां मशवरो तमामु ज़रूरी आहे। सिंध गवर्नमेंट सां जेसिताईं मशवरो नथो थिए न, तनक़ीद पई थिए त जेको मेंबर आहे उनजी तयारी न हूंदी आहे पाणी जे हवाले सां, त हिकमत अमली कहिड़ी हुजणु घुरिजे। उहा ई ॻाल्हि चवां थो त जेकर हुन ते एतिराज़ात पार्लियामेंट जे अंदरि स्टैंडिंग कमेटी जे अंदरि सूबाई सिंध खे आहिनि बि सही, पर उनखे रिमूव करण जो जेको तरीक़ो आहे उहो इहो कोन्हे जेको वफ़ाक़ इस्तेमालु करे रहियो। आजिज़ धामरा साहब, तव्हांजी वॾी महिरबानी। नाज़रीन, तव्हां आजिज़ धामरा साहब जूं ॻाल्हियूं ॿुधियूं। उन्हनि चयो त पहिरियां त इरसा जे में को सिंध जो मेंबर आहे उनखे हटाइण वारो फ़ैसिलो ई गैर आइनी आहे, ऐं ॿियो त सिंध हुकूमत इन हवाले सां ख़त पिणु लिखियो आहे त CCI जो इजलास जल्द खां जल्द घुरायो वञे। इन सां गॾु अॼु कोई प्रोग्राम जो वक़्तु पंहिंजी पुॼाणी ते पहुतो। मूंखे ॾींदा इजाज़त। अल्लाह वाही।